우리가 구원받고 신앙생활하는데 가장 중요한 네 가지가 있습니다. Después de recibir la salvación en nuestra vida cristiana, hay cuatro cosas más importantes. 혹시 아시나요? No sé si conozcan ustedes. 첫 번째는 말씀입니다. La primera es la palabra. 그리고 두 번째는 Segunda 교제입니다. es la comunión. 세 번째는 기도입니다. La tercera es la oración. 그 다음에 네 번째는 전도죠. La cuarta es la predicación. 말씀, 기도, 교제, 전도. La palabra, la oración, la comunión y la predicación. 이 네 가지는 우리가 신앙생활을 하는데 마치 자동차의 네 바퀴처럼 아주 중요한 그런 것입니다. Estas cuatro cosas en nuestra vida cristiana son muy importantes, así como cuatro llantas son importantes para un auto. 기도, 교제, 전도 상당히 중요합니다. La comunión y la oración y la predicación son muy importantes. 근데 모든 이 네 가지의 기반은 말씀입니다. Pero todas estas cuatro cosas están basadas en la palabra. 우리가 구원받은 것도 말씀으로 받았습니다. El hecho de que hayamos recibido la salvación fue por la palabra. 우리가 신앙생활하는 과정 가운데도 말씀을 통해서 우리가 힘을 공급받습니다. En el proceso de nuestra vida cristiana nos alimentamos también de la palabra. 우리가 기도할 때도 말씀에 기반해서 기도를 하게 되어 있습니다. Aun cuando hacemos la oración basados en la palabra, hacemos la oración. 그래서 말씀을 깊이 묵상하는 것은 우리 신앙생활에 아주 중요한 가장 큰 기본이 됩니다. Así que nos es muy importante meditar profundamente la palabra, la cual es la base de nuestra vida cristiana. 그래서 오늘은 묵상이 깊어야 행동이 변한다라는 주제로 말씀을 배워보겠습니다. Así que el día de hoy vamos a aprender juntos la palabra con el título Hay que profundizar la meditación para cambiar nuestras obras. 오늘 여호수아 1장 1절에서 9절까지 말씀을 가지고 함께 말씀을 배워보려고 하는데요. El día de hoy vamos a aprender juntos con la palabra Josué capítulo 1 de versículo 1 a 9. 그 중에 8절에서 9절 같이 한번 읽어보시겠습니다. Entre estas palabras, versículo 8 y 9, leemos juntos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 1절부터 9절까지 말씀을 대략적으로 살펴보면 De versículo 1 hasta versículo 9, si nos ponemos a observar la palabra en resumen, 이스라엘 백성들을 광야 40년 동안 이끌었던 모세가 죽고 가나안 정복을 명받은 눈의 아들 여호수아가 두려워할 때 그때 하나님께서 여호수아에게 담대하게 가나안 땅을 정복할 것을 말씀하시면서 당부하신 그런 말씀입니다. habla de que cuando Moisés, quien había guiado al pueblo de Israel en el desierto durante 40 años, ha muerto, cuando también se le pidió pues guiar al pueblo de Israel a Josué, quien era hijo de Nun, cuando tenía miedo al guiar, se le dio esta palabra. 광야 40년 동안 모세를 의지하고 왔던 젊은 여호수아에게 이제 모세가 죽고 가나안 땅을 정복할 사명을 준 겁니다. A joven Josué, quien era hijo de Nun, se le dio esa orden de conquistar a la tierra Canaán después de la muerte de Moisés. 얼마나 두려웠겠습니까? Así que cuánto miedo ha de haber tenido. 정말 하나님의 말씀을 의지하지 않고는 절대로 갈 수 없는 그런 길이었다고 생각을 합니다. Pienso que era el camino en que nadie podría ir sin no confiar en Dios. 근데 여호수아에게 용기를 주기 위해서 몇 가지 말씀을 하십니다. Pero para darle valentía a Josué, así le ha dado algunas palabras. 3절에서 4절을 보면 너희 발바닥으로 밟는 곳을 내가 다 너에게 주었다라고 말합니다. Al ver versículo 3 y 4, así pone, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. 그리고 5절에서 6절을 보면
하나님께서 여호수아를 떠나지 않을 것이므로 평생을 너를 당할 자가 없을 것이라고 또 용기를 주십니다. Al ver versículos 5 y 6, Dios también le dio a Josué valentía, diciendo que pues jamás que se va a esforzar siempre en todo su camino. 그리고 세 번째로 마음을 강하게 하라, 담대히 하여 율법을 다 지켜 행하면 좌루나 우루나 지켜서 행하고 좌루나 우루나 치우치지 말라. 그렇게 하면 어디로 가든지 형통할 것이라고 약속을 하십니다. Y la tercera cosa que también Dios le ha dado como la promesa fue, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda ley, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. 그러면서 마지막 오늘 본문의 말씀 중에 이 8절, 9절을 가지고 말씀을 상고해 보려고 하는데 이 8절 말씀에 보면 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 가운데 기록한 대로 다 지켜 행하라. 그래야만 내 길이 평탄하게 될 것이라 내가 형통하리라 이렇게 약속하셨습니다. Por último, también viendo versículo 8 y 9 que nosotros hemos leído juntos, pues Dios le ha dicho, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 각자의 길이 평탄하고 형통하기 위한 비결 세 가지가 나옵니다. Aquí habla de tres claves con las que el camino de cada quien puede ser prosperado y todas las cosas les pueden salir bien. 첫 번째는 말씀을 입에서 떠나지 말게 하라. La primera es que no se aparte la palabra de tu boca. 그리고 기록한 말씀을 다 지켜 행하라. La segunda es que guardes toda la palabra escrita. 그렇게 하면 형통하게 될 것이라고 약속을 하십니다. Si hacen así, Dios les ha prometido diciendo que todo les saldrá bien. 구원받은 성도가 변화되지 않는 분들이 있습니다. De entre los santos que han recibido la salvación, hay algunos que siempre son iguales sin cambiar. 상당히 구원받은 지가 오래 지나도 생활이 변하지 않고 행함이 변하지 않는 그런 분들이 있습니다. Ya tienen muchos años con la salvación, pero de entre los salvos hay algunos que no han cambiado para nada su forma de la vida y sus obras. 그 원인이 무엇일까요? ¿Por qué razón creen que ellos no han cambiado para nada? 어떻게 하면 변화된 삶을 살 수 있을까요? ¿De qué manera creen que puedan cambiar su vida después de ser salvos? 첫 번째는 말씀을 주야로 묵상해야 됩니다. Primero hay que meditar la palabra de día y de noche. 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그렇게 말씀하셨죠? Así dice la palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. 여러분 성경책은 다 갖고 계신가요? Todos ustedes traen la Biblia, ¿verdad? 성경책 없는 분 손 들어보세요. Levanten la mano los que no tienen su Biblia. 다 갖고 계시네요. Todos si tienen su propia Biblia. 성경을 많이 읽으십니까? Entonces, ¿leen mucho la Biblia? 1년에 한 번 이상 전체적으로 한 번 이상 읽는 분 한번 손 들어보세요. Si dicen que al menos leen toda la Biblia entera una vez al año, levanten la mano si dicen que leen. 내리십시오. Sí, bajen su mano. 어떤 분은 몇 년이 지나도 성경을 처음부터 끝까지 한 번 일독을 하지 못하는 분도 계셔요. Hay algunos hermanos que no han leído la Biblia entera una vez, aunque tengan muchos años con la salvación. 구원받은 성도가 성경을 보지 않고 신앙생활을 한다는 건 거의 불가능하다고 할 수가 있습니다. Se puede decir que es imposible que los santos lleven la vida cristiana sin leer la Biblia. 성경 말씀을 읽지 않고 묵상하지 않고 자기 생각으로 신앙생활을 하는 사람은 정말 끝까지 신앙의 경주를 완주하기가 어렵습니다. Para los que viven la vida cristiana sin leer la Biblia, sin meditar en ella, sería muy difícil que también cumplieran la carrera de su fe hasta el fin. 성경 말씀을 주야로 깊이 묵상하는 사람의 행동이 변하고 삶이 변합니다. La vida de los que meditan profundamente en la palabra de la Biblia van a poder cambiar su vida. 묵상이라는 이 단어는 히브리어의 하가라는 단어인데
영어로는 divorce여서 헌신이라는 뜻을 갖고 있습니다. La palabra meditación en pues hebreo se dice haga y al ver también origen de inglés su significado es devoción. 마음속으로 정신을 모아서 말씀을 깊이 생각하는 것을 묵상이라고 합니다. Su significado de la meditación es juntar toda la mente en lo profundo del corazón para así pensar. 목사님께서 주일날 말씀해 주시고 수요일날 말씀해 주시고 하시는 그런 말씀들 가운데 마음에 와닿는 말씀이 있을 겁니다. De entre las palabras que los pastores les dan los domingos y los miércoles, seguramente hay palabras que llegan a su corazón, ¿no? 와, 이 말씀 나에게 딱 맞는 말씀이다라고 이렇게 생각이 되는 말씀들이 있을 겁니다. Hay palabras que a veces pues llegan profundamente a su corazón diciendo es para mí esta palabra. 그러면 그 말씀을 기록해 놓고 암기를 해야 됩니다. Entonces hay que dejar escrita esta palabra y aprender de memoria. 그리고 하루 종일 그 말씀의 의미를 깊이 묵상하다 보면 정말 하나님의 뜻을 발견하게 됩니다. Y todo el día si meditan profundamente en el significado de esta palabra que ya tiene escrita, luego van a poder conocer cuál es la voluntad de Dios. 하나님 말씀을 한 구절 한 구절 읽고 또 읽고 계속 반복해서 읽으면서 그 의미를 깊이 생각할 때 그 말씀이 우리 마음속으로 들어와 채워집니다. Cuando lean cada versículo de la Biblia profundamente, uno por uno, luego esta palabra va a llenar su corazón. 어떤 사람이 묵상을 이렇게 말했습니다. Hay un hombre que así ha hablado de la meditación como lo siguiente. 묵상은 진리의 말씀을 순간적으로 만나는 게 아니라 우리를 진리 속에 잠기게 하는 것이다. Así dijo, la meditación no es que nosotros conozcamos la palabra de la verdad así momentáneamente de un momento, sino es que nos metamos en la palabra de la verdad. 참된 성도는 기도와 묵상을 통해서 영양분을 얻습니다. Los santos verdaderos son los que se alimentan de la meditación y de la oración. 시인 위즈워드라는 사람은 아름다운 시는 묵상을 통하여 얻으며 성경을 읽는 것도 묵상을 통해서만 은혜가 된다. 이렇게 말했습니다. Un escritor llamado Wordsworth así dijo lo siguiente: en caso de poema hermoso se obtiene por la meditación y lo mismo pasa con leer la Biblia. Siempre a través de la meditación se les da la gracia. 묵상은 나를 이끌고 하나님과 친교하게 만든다. 이렇게 말합니다. Así dijo, la meditación es la que me guía para tener la comunión íntima con Dios. 묵상을 깊이 하기 위해서는 갖춰야 할 조건이 있습니다. Para poder meditar profundamente hay unas condiciones que se les tienen que cumplir. 묵상을 깊이 있게 하려면 첫 번째로는요, 말씀이 내 몸속에 담겨져 있어야 됩니다. Para poder meditar profundamente, primero tiene que haber palabra en mi corazón. 내 마음속에 말씀이 없으면 묵상이 불가능합니다. Si no hay palabra en mi corazón, me es difícil también meditar en la palabra. 두 번째는 깊이 묵상할 시간과 장소를 만들어야 합니다. Segundo, también hay que apartar, hacer su tiempo y su lugar para poder meditar profundamente. 그리고 마음에 여유가 있어야 깊이 묵상할 수 있습니다. Tercero, el corazón siempre tiene que estar en paz, tranquilo, para poder meditar bien. 그리고 주님을 사랑하고 우선순위가 주님께 있어야 묵상이 가능합니다. Y después deben amarle al Señor y darle la prioridad al Señor para poder meditar bien. 네 가지를 좀 깊이 생각해 보면요. Pensando en estas cuatro cosas profundamente. 첫 번째, 말씀이 마음속에 많이 담겨 있어야 한다고 말씀드렸습니다. Primero, les dije que nuestro corazón tiene que estar bien lleno de la palabra, ¿no? 하나님의 말씀이 성경책에만 머물러 있으면 변화되는 삶을 살 수가 없죠. Si la palabra de Dios solamente se queda en la Biblia, jamás va a poder cambiar su vida. 정말 사람에게 에너지를 주는 밥이 있습니다. Digamos que hay una comida que les da gran energía a los hombres. 근데 음식이 밥상에 있으면 나에게 아무 영향이 없습니다. Si la comida solamente está sobre la mesa, no se me dará nada. 몸 안으로 들어와서 그것이 몸에서 소화가 됐을 때 나에게 큰 에너지를 주잖아요. Esta comida es la que tiene que entrar en mi corazón y cuando también uno digiere es cuando también se les da gran alimento, ¿no? Y energía. 말씀도 마찬가지입니다. Lo mismo pasa con la palabra. 말씀이 우리 마음속으로 들어와서
그 말씀이 내 마음속에서 소화가 돼야 됩니다. La palabra es la que tiene que entrar primero en mi cuerpo, en mi corazón, para poder digerirla. 입속에만 있어도 안 됩니다. Ni tiene que estar solamente en la boca, 이해가 돼서 속에 들어가 있어야 됩니다. tienen que entenderla y meterla en lo profundo del corazón. 오늘 본문 말씀에서 말한 율법책이란 창세기부터 신명기까지 모세 오경을 의미하는 말입니다. El libro de la ley del cual la palabra principal de hoy habla se refiere a los 5 libros de Moisés desde Génesis hasta Deuteronomio. 그런데 오늘날로 이렇게 말하면 넓은 범위에서 성경 66권 전체를 말한다고 할 수가 있습니다. Pero se puede decir que hoy en día este libro de la ley también puede referirse a los 66 libros de la Biblia. 이 율법책을 입에서 떠나지 말게 하라 이렇게 말씀하셨죠? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. 이 말씀은 성경이 언제나 우리가 하는 말의 한 부분이 되어야 한다는 말입니다. Esta palabra significa que siempre todo lo que nosotros hablamos y actuamos tiene que ser una parte de la ley, de la Biblia. 그렇다면 어떻게 이렇게 할 수 있을까요? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos actuar así? 그는 시간 나는 대로 성경을 깊이 묵상하여 말씀이 마음속에 가득하게 할 때 가능합니다. Cada vez que tengan tiempo, cuando mediten en la palabra y el corazón esté lleno de la palabra, así saldrá. 이것은 매우 단순한 원리인데요. Es algo muy sencillo. 만약 우리의 마음과 생각에 하나님의 말씀이 가득 차 있다면 분명 하나님의 말씀이 우리의 입을 통해서 나오게 될 겁니다. Seguramente si nuestra mente y nuestro corazón están llenos de la palabra, ella va a salir por medio de nuestra boca. 우리 입에서 나가는 말은요, 마음속에 가득히 담겨져 있는 게 입으로 나가게 돼요. La palabra que llena nuestro corazón es la que sale de nuestra boca. 마음속에 어떤 노래가 가득하면요, 자기도 모르게 흥얼흥얼 노래를 부르고 있습니다. Si una canción llena el corazón de uno, sin querer se le sale esta canción y está cantando inconscientemente. 그래서 여러분 좋아하는 음악 같은 거 있으면 자기도 모르게 흥얼흥얼하면서 그 노래를 부르지 않습니까? Así que en caso de ustedes también, si les gusta alguna canción, se les sale esta canción de repente, ¿verdad? Inconscientemente. 한국에는 K-pop 유명한 가수들이 많이 있습니다. En Corea hay unos cantantes muy famosos como K-pop. 혹시 아시나요? No sé si conozcan ustedes. 방탄소년단 아시나요? ¿Ustedes conocen de BTS? 방탄소년단 멤버가 몇 명이죠? ¿Cuántos miembros son este grupo BTS? 잘 모르시죠? No saben bien, ¿verdad? 7명으로 구성되어 있습니다. Son 7 miembros. 엑소 좋아한다고 들었습니다. También 멕시코에서. me han dicho que a los mexicanos les gusta EXO. 엑소는 몇 명으로 구성된지 아세요? ¿Saben cuántos miembros son EXO? 9명으로 구성되어 있습니다. Son 9. 그리고 뭐 트와이스라든가 블랙핑크, TXT 같은 그런 우리나라의 유명한 K-pop 가수들이 있는데 젊은 분들 보면은 계속 흥얼흥얼하면서 BTS 노래를 부르고 있습니다. Hay cantantes muy famosos en Corea como Twice, Blackpink y TXT. Al ver a los jóvenes, pues inconscientemente se les sale esta canción y la están cantando. 그만큼 그 음악이 자기 마음속에 가득 차 있다는 증거입니다. Significa que esa canción, la canción de ellos, ha llenado su corazón. 마음에 욕이 가득하면요, 입만 벌리면 막 욕을 합니다. Si el corazón de uno está bien lleno de la grosería, cada vez que abran su boca siempre se les sale la grosería. 미워하는 사람의 생각이 마음에 가득 차면요, 입만 열면 미워하는 사람 얘기합니다. Si también su corazón está lleno de alguien que no le cae bien, cada vez que abra su boca hablan de esa persona que no les cae bien. 자기가 사랑하고 좋아하는 사람이 마음에 가득하면 입만 벌리면 그 좋아하는 사람 얘기를 하잖아요. Pero al contrario, si el corazón de uno está lleno de alguien, pues a quien aman, cada vez que abran su boca también se les sale de esas personas. 불만이 마음에 가득 차 있다면 입만 열면 불평불만할 겁니다. Si el corazón está lleno de las quejas, cada vez que abran su boca también siempre salen las quejas. 세상 것들로 마음이 가득하면 입만 열면 세상 이야기합니다. Si el corazón está lleno de las cosas del mundo, también al abrir su boca siempre salen cosas del mundo. 하나님께서는 잠언을 통해서 사람의 마음속 생각에 따라 그 사람의 됨됨이가 결정된다라고 말합니다. Dios así ha hablado a través del libro de Proverbios de que dependiendo de lo que hay en el corazón de uno, siempre su personalidad se determina.
잠언 23장 7절 보겠습니다. Vamos a ver Proverbios capítulo 23, versículo 7. 잠언 23장 7절. Proverbios capítulo 23, versículo 7. 이 앞을 이제 찾지 못하신 분들은 보셔도 됩니다. Para los que no han encontrado pueden ver la pantalla. 대저 그 마음의 생각이 어떠하면 그 위인도 그러한즉 그가 너더러 먹고 마시라 할지라도 그 마음은 너와 함께하지 아니함이라 라고 말씀하셨습니다. Así dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. 대저 그 마음의 생각이 어떠하면 그랬습니다. Dice, cuál es su pensamiento en su corazón. 그러니까 마음에 어떤 생각을 하냐에 따라서 그 위인도 그러하다는 것은 그 사람이 그 마음의 속에 생각이 있는 것이 그대로 나온다 그런 말입니다. O sea, dependiendo de todo lo que hay en su corazón, siempre lo que hay sale por la boca. 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. Así es Cristo ha hablado. 마음에 가득한 것을 입으로 말한다 이렇게 말합니다. Así dijo, lo que llena el corazón sale por la boca. 마태복음 12장 Mateo capítulo 12, 34절입니다. versículo 34. 마태복음 12장 34절. Mateo capítulo 12, versículo 34. 독사의 자식들아 너희는 악하니 어떻게 선한 말을 할 수 있느냐 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말하니라 이렇게 말했습니다. Así dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 이처럼 우리의 마음이 하나님의 말씀으로 가득하다면 우리가 입만 열면 하나님 말씀이 나오겠습니다. Como dice esta palabra, si nuestro corazón está bien lleno de la palabra de Dios, cada vez que abrimos nuestra boca, siempre va a salir la palabra de Dios de ella. 이렇게 되려면 우리 마음속에 하나님 말씀을 가득 채워 넣어야 됩니다. Para que seamos así, hay que llenar la palabra de Dios, nuestro corazón de la palabra de Dios. 묵상이 중요한 것이 바로 여기 있는 겁니다. Esto es la razón por la que la meditación es tan importante. 그리고 깊은 묵상의 시간을 갖기 위해서는요, 시간과 장소가 만들어져야 됩니다. Y para poder meditar profundamente también deben tener su propio tiempo y espacio, lugar. 성경 읽으라고 하면 어떤 분은요, 나는 성경 읽을 시간이 없어요 이렇게 말해요. Si se les dice que lean la Biblia, algunos así contestan, no tengo tiempo para leerla. 밥 먹었냐 그러면 나 밥 먹을 시간 없는데요. 이렇게 말하는 거 똑같거든요. Como si dijeran, si se les pregunta, ¿ya han comido? No tengo tiempo para comer. 여러분 건강을 위해서 밥은 잘 챙겨 드시잖아요. Ustedes comen bien, ¿verdad? Para su salud, ¿no? 그런데 하나님 말씀은 묵상할 시간이 없다라는 게 그 모순이지 않습니까? Entonces, si dicen que no tienen tiempo para meditar en la palabra de Dios, sería una contradicción. 사람의 살아가는 라이프 스타일은 다 다릅니다. Cada quien tiene la forma de la vida diferente. 그래서 어떤 사람은 아침에 좀 시간 여유가 있는 분이 있고, Hay algunos que tienen también algo de tiempo en la mañana. 어떤 사람은 저녁 시간대에 좀 여유가 있는 분도 있습니다. Hay otros que tienen algo de tiempo también en las noches. 어떤 분은 오히려 낮에 좀 시간을 낼 수 있는 그런 분도 있을 겁니다. O hay otros que también pueden tener tiempo, su tiempo en el día. 자기가 이렇게 잘 낼 수 있는 그런 시간을 찾아서 반드시 하루에 성경을 읽고 묵상할 수 있는 시간을 만들어야 됩니다. Así que cada quien tiene que buscar su tiempo en que también pueden sentarse para leer y meditar en la palabra de Dios cada día. 묵상할 시간이 없는 것이 아니라 묵상할 마음이 없으니까 시간이 없는 겁니다. No que no tengan tiempo para poder meditar, sino lo que no tienen es el corazón voluntario para meditar. Por eso no tienen tiempo para meditar. 하루 종일 육신적으로 먹고 살기 위해서 얼마나 많은 시간을 노력하고 시간을 투자를 하십니까? Todo el día, pues, ¿cuántas horas invierten para ganar dinero y para también poder vivir en este mundo? 그 시간 중에 한두 시간을 주님을 위해서 드릴 수 없다면 그건 정말 구원받은 성도일까 하는 생각이 듭니다. Pero de entre tantas horas, si dicen que no puede entregarle 1 o 2 horas pues para Dios, de verdad nos entra la duda si realmente son salvos. 여러분 그동안 살아왔던 삶 중에 나는 언제 하나님 말씀을 묵상하는 것이 좋을지
이런 시간 한번 깊이 생각해보고 그 시간에 내가 묵상하리라 다짐하시기 바랍니다. Sería bueno que ustedes pensar profundamente sobre cada día, qué hora, a qué hora ustedes creen que vayan a tener tiempo para poder meditar en la palabra de Dios. 이삭은 저물 때 들에서 하나님 말씀을 묵상하다가 아내 리브가를 맞이합니다. En caso de Isaac, es el que estuvo meditando en la palabra de Dios. En este momento pudo conocer a su esposa Rebeca y la recibió. 창세기 24장 63절입니다. Vamos a ver Génesis capítulo 24, versículo 63. 창세기 24장 63절입니다. Génesis capítulo 24, versículo 63. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. 이삭이 저물 때 이제 하루가 거의 뉘역뉘역 이제 지어갈 때에 들에 나가 하나님 말씀을 묵상하다가 눈을 들어 보니까 아내 리브가가 오고 있었습니다. Aquí dice, había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y cuando alzó sus ojos, miró que venía su esposa Rebeca. 하루 일과를 마치고 들에서 하나님 말씀을 묵상했다는 거잖아요. Significa que estuvo meditando en la palabra de Dios a la hora de la tarde, después de terminar todo lo que tenía que hacer en un día. 어떤 사람은 하루 일과를 마치고 뭐 퇴근하기 전에 묵상할 수도 시간적 여유가 있다면 그렇게 할 수도 있겠죠. Puede que algunos tengan también su tiempo antes de que salgan del trabajo. Entonces, pueden también invertir este tiempo para meditar en la palabra de Dios. 시편 119편 기자는 새벽전 깊은 밤에 말씀을 묵상하려고 깨었다라고 고백합니다. Escritor de Salmo de 119 así confesó que él despertó en la madrugada para meditar en la palabra de Dios. Antes de alba, dice. 시편 119편 147절에서 148절입니다. Salmo capítulo 119, versículo 147 a 148. 이 말씀 아마 잘 아실 겁니다. Seguramente es la palabra que conocen bien. 내가 새벽 전에 부르짖으며 주의 말씀을 바라싸우며 주의 말씀을 묵상하려고 내 눈이 야경에 깊기 전에 깨었나이다. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. 여러분 시간이 없을 때 내가 하나님 말씀을 읽고 묵상하려고 조금 일찍 일어나서 말씀을 읽고 묵상하신 적 있습니까? Cuando ustedes no han tenido tiempo, ¿alguna vez también han despertado un poco más temprano que lo normal para meditar en la palabra de Dios profundamente? 일어나자마자 스마트폰 보고 텔레비전 보고 신문 보고 그런 사람들이 많습니다. Hay muchos que pues empiezan a ver su celular o periódico o hacer otra cosa en cuanto despierta. 아침에 일어나면 우리 구원받은 성도들은 제일 먼저 성경을 펼쳐놓고 성경 말씀을 한두 절이라도 꼭 이렇게 읽으셔야 됩니다. Pero nosotros, los que hemos recibido salvación, en cuanto despertamos, lo que debemos hacer primero es abrir la Biblia y leerla, aunque sea un capítulo o dos capítulos. 시편 1장 2절에 보면 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 주야로 묵상하는 자로다 이렇게 말씀하셨습니다. Al ver Salmo capítulo 1, versículo 2, dice, el que medita de día y de noche. 주야로 묵상했다는 건 시간 나는 대로 계속 하나님 말씀을 묵상했다는 거죠. El que medita de día y de noche significa que cada vez que tenía tiempo siempre meditaba en la palabra de Dios. 세 번째로 생각할게요. 마음의 여유가 있어야 깊은 묵상을 할 수가 있습니다. La tercera cosa que debemos pensar es que el corazón tiene que estar también tranquilo, en paz, para poder meditar en la palabra de Dios. 묵상을 못하는 이유 중 하나가 마음의 여유가 없어서 일 것입니다. Una de las razones de por qué no puede meditar es porque el corazón está inquieto. 먹고 살기 바쁘고 Están bien ocupados para ganar dinero, comer y beber. 당장 처리해야 할 급한 일들 이런 것들을 앞두고 있을 때 깊이 묵상하기가 어렵습니다. Y cuando tienen tantas cosas que hacer, pues luego es difícil que también puedan meditar. 중요한 시험을 앞두고 있거나 Cuando pues están por tener un examen muy importante, 오늘 중에 꼭 맞춰야 될 일이 상당히 많이 쌓여 있을 때
묵상할 수가 없을 겁니다. Si tienen tantas cosas que hacer el día de hoy, es cuando no tendrán tiempo para poder meditar. 근데 여러분, 바쁠수록 마음의 여유를 가지고 한번 심호흡을 하듯 잠깐이라도 주님 말씀을 묵상하고 기도하는 것이 필요합니다. Pero oigan ustedes, cuando están ocupados es cuando también tienen que tener y apartar el tiempo para poder meditar en la palabra de Dios profundamente. 그럴 때 마음의 여유가 생깁니다. Es cuando ya va a haber paz en su corazón. 아무리 급한 일도요, 좀 더 깊이 생각하고 움직이면 실수를 하지 않습니다. Aunque tenga tanta prisa para hacer algo, si también se paran y piensan primero, ya no van a equivocarse. 한 5분, 10분이라도 말씀을 읽고 묵상하는 시간을 갖고 어떤 급한 일이나 중요한 일을 하게 되잖아요. 그러면 하나님의 도우심으로 실수하지 않도록 도와주십니다. Al menos, pues si meditan en la palabra de Dios, aunque sean 5 minutos o durante 10 minutos, si leen primero la palabra y hacen cosas urgentes que necesitan hacer, Dios les ayudará para que no se vayan a equivocar. 한국 속담에 바쁠수록 돌아가라는 말이 있습니다. Hay un refrán en Corea que dice, si estás ocupado, cálmate primero. 바쁠수록 마음의 여유를 가져야 실수하지 않습니다. Cuando están bien ocupados es cuando tienen que calmarse primero para no equivocarse. 그래서 여러 가지 생활에 바쁘다는 이유로 하나님 말씀을 묵상하는 일을 등한히 하고 기도하는 일을 등한히 하고 교제 나온 걸 등한히 하는 것은 구원받은 성도로서 합당한 일이 아닙니다. Así que si les da flojera leer la palabra, venir a las comuniones, meditar en la palabra, diciendo, teniendo el pretexto de que están ocupados, no sería digno para la vida de los santos. 그리고 묵상을 깊이 하려면 하나님을 사랑하고 우선순위가 주님께 있어야 묵상을 꼭 하게 됩니다. Y para poder meditar bien, primero tienen que amarle también al Señor y darle la prioridad a Dios para poder meditar bien. 시편 119편 48절입니다. Vamos a ver Salmo 119, versículo 48. 시편 119편 48절 Salmo 119, versículo 48. 또 나의 사랑하는 바 주의 계명에 내 손을 들고 주의 율법을 묵상하리이다. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. 여기 나의 사랑하는 바 이렇게 말씀하고 있습니다. Aquí dice tus mandamientos que amé. 정말 주님을 사랑하는 자가 주의 계명에 손을 들고 주의 율례를 묵상할 수가 있습니다. Los que realmente le aman al Señor son los que pueden alzar sus manos para poder meditar en ellos. 그리고요, 이제 세 번째로 한번 생각할 게 말씀을 묵상할 때 주어지는 유익이 무엇일까 한번 생각해 보겠습니다. La tercera cosa que necesitamos pensar sobre cuáles son los beneficios que se nos dan cuando meditamos en la palabra. 말씀을 깊이 묵상할 때 하나님을 바라보게 됩니다. Cuando meditan en la palabra profundamente es cuando ya pueden tener ojos puestos en el Señor. 시편 63편은 다윗이 아들 압살롬에게 쫓겨 유다 광야에서 처량하게 있는 그런 아주 처량한 상태에서 쓴 시입니다. Salmo capítulo 63 es un poema escrito por David cuando él iba siendo perseguido por su hijo llamado Absalom, cuando estaba en un desierto de Judá, estando en la situación muy miserable. 자식이 쫓겨가는 다윗 왕을 시므이가 따라오면서 피를 흘린 자여 비루한 자여 가거라 가거라 하면서 조롱했습니다. Y también un hombre llamado Shimei persiguiéndole a David, quien iba siendo perseguido por su hijo Absalom, así le dijo, vete, vete, sanguinario, sanguinario. 얼마나 처량한 신세입니까? De verdad su situación era muy miserable, ¿no? 여러분이 이런 상황이라면 어떨까요? Si ustedes estuvieran en esta situación, ¿cómo se sentirían? 아마 좌절하지 않았을까 싶습니다. De verdad se desesperaría mucho, ¿no? 그런데 이런 상황에서 다윗은 이렇게 말했습니다. Pero en esta situación David dijo lo siguiente. 내가 간절히 주를 찾되 물이 없어 마르고 곤비판 땅에서 그 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가
주를 앙모하나이다. 이렇게 말했습니다. Así David dijo en esta situación, yo busqué al Señor como si pues yo tuviera gran sed en medio de gran hambre y sed. Y le buscaré al Señor y le anhelaré. 이런 상황 가운데서도 다윗은 주님을 바라보며 주를 찬양하고 송축한다고 말합니다. Dice que aún estando en esta situación, David miraba al Señor y le alababa. 시편 63편 6절 7절입니다. Salmo capítulo 63, versículos 6 y 7. 죄송합니다. 2에서 5절입니다. Perdón, de versículo 2 a 5. 내가 주의 권능과 영광을 보려 하여 이와 같이 성수에서 주를 바라보았나이다. 이렇게 말했습니다. Así dijo, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. 주의 인자가 생명보다 나음으로 내 입술이 주를 찬양할 것이라. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. 이러므로 내 평생에 주를 송축하며 주의 이름으로 인하여 내 손을 들리이다. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. 골수와 기름진 것을 먹은 것 같이 내 영혼이 만족할 것이라. 내 입이 기쁜 입술로 주를 찬송하되. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. 여기에 이 말씀에 하나님을 원망했다는 말이 하나도 없어요. En esta palabra, en ninguna ocasión dice que se ha quejado contra Dios. 그 자신의 처량한 신세를 말한 것도 하나도 없습니다. Pues ni en ninguna ocasión ha hablado de su situación muy triste o miserable. 오로지 주님을 바라보고 주님을 찬양하는 내용이 있습니다. No solamente habla de que miraba al Señor y le alababa. 여러분 어렵고 힘든 일들이 있을 때 육신을 바라보면 너무나 힘듭니다. Cuando ustedes también se encuentran en el momento muy difícil de la vida, si miran su carne, su cuerpo, todavía se van a desesperar más. 근데 주님을 바라보고 주님을 찬양하면요 소망과 희망이 생깁니다. Pero si miran al Señor y le alaban, pueden tener la esperanza. 다윗이 이렇게 말할 수 있었던 것은 다윗이 평소에 주님의 말씀을 깊이 묵상함으로 도움을 주실 주님을 바라보고 있었기 때문에 가능했습니다. La razón por la que David pudo decir esta palabra es porque en el tiempo normal siempre él confiaba en Dios pidiéndole que le diera la ayuda. 시편 63편 6절에서 7절 보시면요. Al ver Salmo 63, versículos 6 y 7. 내가 나의 침상에서 주를 기억하며 밤중에 주를 묵상할 때에 하오리니 주는 나의 도움이 되셨습니다. 내가 주의 날개 그늘에서 즐거이 부르리이다. 이렇게 말했습니다. Así dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. 네, 깊은 밤중에 다윗은 하나님의 말씀을 묵상했다고 말합니다. Dice la palabra que en las vigilias de la noche David meditaba en la palabra de Dios. 말씀을 깊이 묵상하는 가운데 그 도움이 주님께 오신다는 사실을 알고 주님의 날개 그늘 아래서 즐겁게 주님을 부른다라고 말하고 있습니다. En lo que meditaba profundamente en la palabra de Dios, se dio cuenta de que el socorro vendría de él, así que en la sombra de las alas del Señor se iba a regocijar. 묵상을 깊이 하는 사람들은요, 어떤 어려움이 왔을 때요, 주님을 바라봅니다. Los que meditan profundamente, cuando se encuentren en el momento difícil, es cuando van a mirar al Señor. 근데 하나님 말씀을 깊이 묵상하지 않은 사람은 어려움이 생길 때요, 하나님을 바라보는 게 아니고 자기 육신을 바라봅니다. Pero los que no han meditado en la palabra de Dios profundamente, cuando les llegan las dificultades, en lugar de mirarle a Dios, ahora se miran a sí mismos. 자기 환경을 바라봅니다. Y empiezan a mirar su situación. 그러면 자기 처지가 처량하고 원망스럽고 그런 상황이 되는 겁니다. Y de ahí se desesperan consigo mismos y empiezan a quejarse contra sí mismos. 말씀을 깊이 묵상할 때
하나님이 이루신 일을 볼 수가 있습니다. Cuando meditan en la palabra de Dios profundamente es cuando van a poder ver las obras cumplidas por Dios. 시편 77편 10절에 12절입니다. Salmo capítulo 77, de 10 a 12. 이 말씀 같이 읽겠습니다. Leemos juntos esta palabra. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra de Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. 여호와의 옛적 기사를 여러 가지 기적을 기억하여 그 행하신 일을 진술하리이다. 11절 이렇게 말했습니다. Versículo 11 dice, Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. 주의 모든 일을 묵상하며 주의 행사를 깊이 생각하리이다. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. 주님이 이루신 그런 일들을 깊이 생각하고 묵상하다 보면 주님을 바라볼 수밖에 없게 됩니다. Si piensan y meditan en las obras que el Señor ha cumplido profundamente, seguramente van a luego querer mirar más al Señor. 그래서 하나님 말씀을 많이 묵상하고 간직하면 하나님이 이루신 일을 보게 되고 그 위대한 그 주님이 이루신 일을 보면서 우리가 큰 위안을 얻습니다. Si meditan suficientemente en las palabras de Dios, luego van a poder ver los hechos tan maravillosos que han sido cumplidos por el Señor y luego también van a ver al Señor. 평소에 말씀을 많이 묵상하면 필요할 때 말씀이 생각나서 도움을 받을 수가 있습니다. Si meditan mucho en la palabra de Dios en el tiempo normal, cada vez que también estén en la situación necesaria, se les va a ocurrir esas palabras. 시편 19편 14절 보겠습니다. Vamos a ver Salmo capítulo 19, versículo 14. 나의 반석이시오 나의 구속자이신 여호와여 내 입의 말과 마음의 묵상이 주의 앞에 연락되기를 원하나이다. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. 내 입의 말과 마음의 묵상이 주의 앞에 연락되기를 원한다 이렇게 말씀하셨습니다. Así dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. 연락된다는 건 이루어진다, 기꺼이 받아들여진다라는 그런 의미가 있는 겁니다. El significado de ser grato significa, quiere decir que sean aceptados o recibidos y cumplidos. 묵상을 통해서 고통을 극복한 믿음의 선진들이 많습니다. Ha habido varios personajes de la fe quienes han podido superar su sufrimiento por la meditación. 리빙스톤이라는 사람을 아십니까? ¿Ustedes han escuchado de un personaje llamado Livingstone? 들어보셨나요? ¿Han escuchado de él? 들어보시면 손 들어보세요. Levanten la mano los que han escuchado de él. 리빙스톤은 아프리카에 가서 일생을 전도 사업에 바친 그런 사람인데 이 리빙스톤은 아프리카에서 복음을 전하면서 마태복음 28장 20절 말씀을 언제든지 묵상했다고 해요. Livingstone es un personaje que ha invertido toda su vida en el continente África para predicar la palabra. Entonces dice que cada vez que estaba ahí siempre meditaba en la palabra de Mateo capítulo 28 versículo 20. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 이 말씀을 아프리카 선교하면서 항상 묵상하고 의지했다고 합니다. Mirad, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Esta palabra siempre, cada vez que estaba en la misión en África y hasta que terminó, meditaba en ella. 어떤 위험한 곳에 가든지 어떤 외로운 곳에 가든지 이 말씀을 묵상하고 마음에 간직했다고 합니다. Se dice que cada que iba a los lugares muy difíciles, también se sentía muy solo, es cuando tenía guardada esta palabra en su corazón y meditaba en ella.
그래서 모든 어려움을 이 말씀을 묵상하면서 이겨냈다고 합니다. Así que todas las dificultades que él tenía pudo superarlas, vencerlas por meditar en esta palabra. 허드슨 테일러는 젊었을 때 중국에 깊이 들어가서 혼자 자비행하면서 중국 사람들에게 복음의 말씀을 전했던 그런 선교사였습니다. Hudson Taylor era un misionero que se metió en el país China cuando era muy joven para predicar la palabra, también sin recibir ningún apoyo económico de nadie. 이 허드슨 테일러는 두 가지를 항상 묵상했다고 합니다. Pero se dice que Hudson Taylor siempre meditaba en dos cosas. 첫 번째는 여호와 이레. La primera es Jehová Jireh. 여호와 이레 들으셨나요? ¿Ustedes han escuchado de Jehová Jireh? 창세기 22장 14절 한번 보겠습니다. Vamos a ver Génesis capítulo 22, versículo 14. 아브라함에게 그 100세에 낳은 귀한 이삭을 바치라고 했을 때 아브라함은 과감하게 이삭을 제단에 올려놓고 칼로 찔러서 주님께 드리려고 했습니다. Cuando Dios le dijo a Abraham que ofreciera a su hijo en holocausto llamado Isaac, a quien pues él tuvo cuando tenía 100 años, valientemente lo puso sobre el altar y con el cuchillo iba a matarlo para entregárselo a Dios. 그런데 하나님께서 아브라함의 믿음을 확인한 후에 이삭을 죽이지 못하도록 막았습니다. Pero después de que Dios también así checó la fe de Abraham, le dijo que ya no matara a su hijo Isaac. 그리고 나서 앞에 보니까 수풀에 이 뿔이 걸려 있는 그 짐승이 하나 있었습니다. Y de ahí enfrente de él vio pues a un animal cuyos cuervos estaban enredados. 그 짐승을 보면서 아브라함이 그 땅 이름을 여호와 이레라 하였으므로 오늘까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라. 이렇게 나와 있습니다. En esta situación así dice la palabra, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. 여호와 이레는 여호와께서 준비하시다라는 뜻입니다. El significado de Jehová Jireh es Jehová proveerá, como dice. 그리고 또 하나는 에베네셀입니다. Y otra cosa es Ebenezer. 에베네셀 들어보셨나요? ¿Habían escuchado de Ebenezer también? 여호와께서 여기까지 도우셨다라는 의미의 뜻입니다. Su significado es hasta aquí nos ayudó Jehová. 사무엘상 7장 12절에 나와 있는 내용인데요. 여호와 하나님께서 돌아보니까 여기까지 나를 함께 동행하면서 도와주셨구나 하는 것을 깨닫고 나서 한 말입니다. Es la palabra escrita en 1 de Samuel capítulo 7 versículo 12. Después de haber visto la ayuda de Dios, de que Dios pues estuvo ayudándole, así dijo, hasta aquí Jehová ayudó. 이 허드슨 테일러는 중국에서 이렇게 복음을 전하면서 여호와 이레와 에베네셀 이 두 단어를 항상 생각하면서 선교를 한 것입니다. Hudson Taylor en China, cuando estuvo en la misión extranjera, siempre pensando en dos palabras, las cuales son Jehová Jireh y Ebenezer, pudo cumplir su misión. 에베네셀과 여호와 이레를 합치면 에베네셀이 여기까지 도우셨다는 뜻이니까 여기까지 도우신 하나님께서 앞으로 준비해 주시지 않겠느냐 이렇게 연결이 됩니다. Si unimos estas dos palabras, Ebenezer y Jehová Jireh, en caso de Ebenezer, su significado es hasta aquí nos ayudó Jehová. Y significado de Jehová Jireh es Jehová proveerá. O sea, Jehová que nos ayuda, que me ha ayudado hasta aquí, también a mí me proveerá. 어느 목사님이 양로원을 갔습니다. Un pastor visitó a un asilo. 근데 그 양로원에 계신 98세의 할머니가 있었습니다. A un asilo de los ancianos y en este asilo había una abuelita de 98 años. 근데 그 할머니가 입으로 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라 이 말을 조용히 계속 하는 겁니다. Pero esta abuelita pues con sus labios seguía hablando la siguiente palabra, que piensen cómo crece un lirio. 그 노인은
아주 허약했고 눈이 멀어 있었습니다. Era una abuelita muy débil también que ha perdido su vista. 그런데 항상 외로울 때 힘과 위로가 되는 좋은 성구를 항상 암기하고 그걸 간직하려고 노력을 했습니다. Pero cada vez que esta abuelita se sentía muy sola, siempre trataba de recordar de algunas palabras que les gustaban y también así recordarlas. 백합화도 먹이시고 입히시는 하나님인데 나를 하나님이 도와주지 않겠냐 이런 생각을 항상 하신 겁니다. Siempre esta abuelita pensaba como lo siguiente: Dios es el que alimenta, también viste a un lirio. Entonces, ¿cuánto más sería conmigo? 여러분은 어려울 때 힘을 주는 성구를 갖고 있습니까? Cuando ustedes se encuentran en el momento difícil de la vida, ¿tiene algunas palabras que también recuerdan en este momento? 지금 얼른 생각나는 말씀 있습니까? ¿Hay algunas palabras que se les ocurren en este momento? 그게 있어야 됩니다. Tiene que tener esas palabras que se les ocurren luego. 이사야 41장 10절 제가 참 좋아하는 말입니다. La palabra de Isaías capítulo 42 versículo 10 es la que me gusta mucho. 한번 찾아보겠습니다. Vamos a buscar. 두려워 말라 내가 너와 함께 함이니라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이니라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 이 말씀 저는 참 좋아합니다. Esta palabra que dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es la que a mí me gusta mucho. 본인이 이렇게 성경을 읽는 중에 마음에 와닿고 정말 생활에 도움이 될 만한 말씀을 암기 노트를 만들어 가지고요. 그걸 삶의 신조로 삼아서 계속 묵상하면요. 그 말씀이 자기에게 큰 어려울 때 힘을 주는 경우가 있습니다. Al leer la Biblia, cuando se topan con algunas palabras que les gusta, que les llega a su corazón, si las también anotan en su cuaderno en algún lugar y tratan de también así recordar, hay veces en que estas palabras de verdad les van a dar mucha ayuda y fuerza. 그리고 네 번째 생각할 게 묵상을 통해서 영적 정신적인 재충전의 기회를 갖게 됩니다. Y la cuarta cosa que debemos pensar es que a través de meditar en la palabra pueden tener tiempo de cargarse a sí mismos espiritualmente. 그리고 묵상을 통해서 영혼의 만족과 즐거움과 명철함을 얻게 됩니다. Y por medio de la meditación pueden tener sabiduría, entendimiento también espiritualmente. 그러므로 삶이 형통해지는 겁니다. De esta manera su vida será prosperada. 오늘 본문 말씀 여호수아 1장 8절을 보겠습니다. La palabra principal de hoy vamos a ver libro de Josué capítulo 1 versículo 8. 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 가운데 기록한 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이라 내가 형통하리라 말씀하셨습니다. Así dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 하나님 말씀을 깊이 묵상할 때 하나님과 교제를 이룰 수 있고 Al meditar en la palabra de Dios profundamente pueden tener la comunión íntima con Dios. 신앙생활 하는데 매우 큰 유익을 얻을 수가 있습니다. Y va a ser de gran ayuda en su vida cristiana. 참 여기서 중요한 말씀이 하나 있는데 Aquí hay una palabra muy importante. 자, 우리가 묵상을 하는 거 참 중요합니다. Es importante que nosotros meditemos, ¿verdad? 그런데 Pero 기록한 대로 지켜 행하지 않으면 아무 의미가 없습니다. si no guardan, no hacen conforme a todo lo que está escrito, no tiene ningún sentido que hayan meditado. 주야로 묵상하여 그 가운데 기록한 대로 다 지켜 행하라 이렇게 말씀하셨죠? Aquí dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. 지금까지 이제 묵상에 대해서 말씀을 드렸는데 이제는 두 번째로 기록한 대로 다 지켜 행하라라는 말씀을 주목해서 말씀을 좀 한번 생각해 보겠습니다. Hasta ahorita yo les he hablado de la meditación, pero desde este momento les voy a hablar acerca de guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito. 묵상하라는 말씀은
단순히 율법에 대한 이론적 사색이나 명상을 뜻하는 것이 아닙니다. La palabra que dice meditar no se refiere a solamente pensar así ligeramente. 실생활에서 실제적으로 말씀을 행함으로 실천하기 위해서 율법을 깊이 연구하고 생각하라는 의미가 있습니다. Sino el significado de la meditación es pensar profundamente con el fin, con el propósito de que vayan a poner en práctica, en obra, en su vida cotidiana. 율법 교육이나 묵상은 그 자체로서 중요성보다는 실천으로 옮겨짐으로써 그 가치가 더 빛나는 것입니다. En cuanto a la enseñanza de la ley, a la meditación, siempre y cuando ponen en práctica, en obra, es cuando realmente van a poder meditar verdaderamente. 성경 읽어야 한다. 잘 알고 있지만 실제로 읽지 않으면 아무 의미가 없잖아요. Saben bien que tienen que leer la Biblia, pero si no la leen en el tiempo normal, de verdad no tiene ningún sentido. 성경을 아무리 많이 깊이 묵상을 해도 묵상된 말씀이 행함으로 실천이 되고 삶의 변화가 일어나지 않는다면 그냥 지식적으로만 끝날 겁니다. Aunque hayan meditado en muchas palabras profundamente, si no pone en práctica, si no se manifiestan por las obras en su vida cotidiana, solamente la meditación queda como conocimiento nada más. 모세는 에스라는 모세 율법에 익숙한 학사였습니다. Esdras era un escriba bien acostumbrado de la ley de Moisés. 왕에게 구하는 것은 다 받는 아주 신망 높은 그런 학자였습니다. La Biblia dice que se le dio todo lo que le pidiese a un rey. Era un escriba de verdad, de confianza. 에스라가 바벨론의 포로에서 돌아온 이후 제일 먼저 한 일이 율법을 연구하고 준행하는 것이었습니다. Esdras, después de que regresó del cautiverio de Babilonia, la primera cosa que hizo era meditar en la ley, en la palabra de Dios y poner en práctica. 에스라 7장 10절 한번 보겠습니다. Vamos a ver libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. 에스라가 여호와의 율법을 연구하여 준행하며 율법과 규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였었더라. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 에스라가 바벨론 포로에서 돌아와서 이스라엘 백성들에게 가장 중요한 것이 무엇인가 봤더니 하나님 율법을 깊이 연구해서 그걸 준행하게 하는 것이 가장 중요하다는 사실을 알게 된 겁니다. Esdras, después de haber regresado del cautiverio de nación Babilonia, se puso a observar cuál sería más importante para el pueblo de Israel y se enteró, se dio cuenta de que sería inquirir la ley de Jehová y cumplirla. 그래서 이스라엘 백성들에게 이 하나님 말씀 율법을 가르치기로 결심했습니다. Así que preparó, determinó su corazón para enseñarle la ley de Dios Jehová al pueblo de Israel. 이스라엘 백성들이 개혁되는 것은 오로지 말씀으로만 가능하다는 사실을 알았기 때문입니다. Es porque conoció que la única manera de cómo el pueblo de Israel podía ser renovado es solo por la palabra, la ley. 아무리 성도들 관계가 육신적으로 친밀하고 좋아도 그 가운데 말씀이 없으면 주님의 자녀답게 변화되는 삶을 살기가 어려울 겁니다. Aunque entre los hermanos, entre las hermanas de la iglesia se llevan muy bien carnalmente, si no hay palabra en medio de ellos, no va a haber ningún cambio de su vida. 어떤 교회 가보면은 막 분위기가 좋습니다. Al ir a una iglesia tiene buen ambiente, 같이 운동도 많이 하고, hacen juntos ejercicio mucho, 같이 맛있는 것도 많이 사다가 같이 먹고, juntos también así comen la comida rica, 아주 즐겁게 모입니다. así bien tienen la comunión muy así divertida. 근데 말씀을 연구하고 말씀을 읽는 것이 없습니다. Pero en medio de esta reunión no hay tiempo de leer la palabra ni meditarla. 이것은 교회가 아니더라도 마음이 맞는 사람끼리 얼마든지 할 수 있는 일입니다. Entonces, si no hacen esto con los que se llevan, aunque no sea en la iglesia, pueden hacer suficientemente. 정말 친밀한 교제가 있는 곳에는 항상 말씀이 있어야 됩니다. En donde hay comunión íntima, siempre debe de haber palabra. 그래야 삶이 변화됩니다. Para que haya cambio de la vida. 그래서
오늘 주제가 묵상이 깊어야 행동이 변한다라고 제가 말씀을 드린 겁니다. Así que les dije que el título de la palabra de hoy era hay que profundizar la meditación para poder cambiar la vida, las obras, ¿no? 마음속으로 깊이 묵상한 그 말씀이 마음속에만 머물러 있는 게 아니고 자기 것이 되었으면 그 말씀을 행함으로 실천해야 변화가 됩니다. Las palabras que han meditado profundamente no deben solamente quedarse en el corazón, sino tienen que también mostrar por las obras, poniendo en obra, en práctica, para poder cambiar su vida. 말씀이 입에만, 마음에만 있으면 행동의 변화가 없습니다. Si las palabras solamente se quedan en el corazón, jamás pueden hacer que haya cambio de la vida. 말씀이 입에서 마음으로 넘어가기 위해서는 묵상을 깊이 해야 가능하죠. Tienen que meditar suficientemente para que esas palabras de los labios se pasen al corazón, ¿verdad? 근데 묵상으로 그냥 끝나고 마음속에 저장만 되어 있으면은 그 사람의 삶에 말씀이 영향을 주지 못합니다. Pero si tienen guardadas solamente las palabras en el corazón, sin poner en práctica, jamás esas palabras van a dar la buena influencia a su vida. 밥을 먹고 잘 소화가 됐다는 것은 몸에 에너지 큰 힘을 줬다는 의미잖아요. El hecho de que hayan comido y hayan digerido bien la comida significa que le han dado gran fuerza, energía al cuerpo, ¿verdad? 밥 먹고 에너지를 얻었으면 밖에 나가서 열심히 부지런히 일해서 돈도 벌고 운동을 해야 됩니다. Después de haber comido y haber obtenido la fuerza, lo que deben hacer es salir afuera y trabajar bien duro, también hacer ejercicio. 묵상을 깊이 하라고 한 것은 깊이 한 이 말씀을 따라서 순종하고 살아가는 삶을 살으라는 의미가 그 안에 담겨져 있는 겁니다. Si se les dice que mediten en la palabra de Dios profundamente, eso significa que no solamente debe meditar, sino también poner en práctica, realmente mostrar por sus obras. 괴테는 행실은 각자가 자기의 이미지를 보여주는 거울이다 이렇게 말했어요. Goethe dijo lo siguiente: la obra de cada quien es un espejo por el cual se refleja quién es uno mismo. 좀 어렵죠? Es un poco difícil de entender, ¿verdad? 죄송합니다. Una disculpa. 행실이 각자가 자기의 어떤 그림을 보여주는 거울이다 그랬는데 행실이 있어야 뭔가 이미지, 그림이 나온다 그 말이잖아요. La obra de cada uno es el espejo por el cual se refleja a sí mismo. O sea que al ver la obra realmente pueden saber quién es uno mismo, ¿no? 그래서 이제 말씀을 깊이 묵상할 때 그 묵상한 말씀이 마음속에 들어오면 행동이 나오고 변화되는 삶을 살게 되는 겁니다. O sea, si medita en la palabra profundamente y esta palabra se queda en lo profundo del corazón, eso provoca a que también muestren por las obras y pongan en práctica. 우리가 연말 연시가 되면 이제 동계 수련회 같은 거 합니다. Cada fin de año lo que nosotros tenemos es el retiro de verano. 이제 전국에서 invierno. 전국에서 많은 성도님들이 오셔서 이제 목사님들의 말씀을 듣는 가운데 정말 한 해를 살 수 있는 말씀을 하나를 이렇게 표대 말씀이라고 하는데 그걸 붙잡습니다. De todos los lugares, pues, de un país llegan al centro de retiro para escuchar la palabra. En lo que escuchan la palabra, una palabra puede llegar al corazón de cada quien y la pueden tener como la meta del siguiente año. 여러분들도 동계수련회 목사님 말씀을 들으면서 정말 한 해를 붙잡고 의지할 말씀을 표대 말씀을 하나씩 갖는지 모르겠습니다. No sé si ustedes también hayan tenido la palabra como la meta, como el propósito cuando escuchaban la palabra en el retiro de invierno para vivir siguiente año. 근데 아무리 말씀을 붙잡았다고 입으로 말을 해도 그 말씀을 깊이 묵상하고 그 말씀대로 실행하지 않으면 아무 변화가 일어나지 않습니다. Pero a pesar de que digan por sus labios que ya tienen la palabra como su meta, como su propósito, si no ponen en práctica, no tiene ningún sentido que ya hayan tenido esta palabra. 예를 들어서 시편 23편 1절 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 이 말씀을 붙잡았다고 합시다. Por ejemplo, Salmo capítulo 23, versículo 1 que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Digamos que ya tiene esta palabra como propósito y meta. 여호와가 나의 목자시기 때문에 나는 아무 부족함이 없다라고 그렇게 말을 하면서 실제 삶은 돈 버는데 모든 마음을 주고 막 술을 그리고 세상 친구들을 가까이 하고
오히려 돈, 술, 친구를 나의 목자로 생각하면서 말씀은 그냥 입에서 그냥 그 말씀으로 끝난다면 아무 의미가 없겠죠. Pues por sus labios dicen lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero al ver su vida real, en lugar de que Jehová sea su pastor, pues dinero, también tomar alcohol, y sus amigos son sus pastores, son los que lo guían. Entonces no tiene sentido que hayan tenido esta palabra como la meta. 시편 73편 28절에 보면 여호와께 가까이함이 내게 복이라는 말씀이 있어요. Salmos 73, versículo 28, así dice: Acercarme a Jehová es el bien. 그 뒤에 내가 주 여호와를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행사를 전파하리이다, 이런 말씀이 있습니다. Después de esta palabra así pone: Yo tomaré a Jehová por mi refugio. 여호와를 가까이함이 내게 복이라라고 자기가 말씀을 묵상하고 있으면서 정작 자기 자신의 삶은 여호와를 가까이 하지 않고 여호와 하나님보다는 세상 친구를 가까이 하고 자신과 잘 맞는 세상 사람들을 더 가까이 하면서 하나님을 가까이 함이 내게 복이라, 이렇게 말하면 아무 의미가 없는 겁니다. Uno dice por sus labios que ha meditado esta palabra: acercarme a Jehová es el bien. Pero al ver su vida, en lugar de que se acerquen a Jehová, se acercan a los amigos, al mundo. Entonces, de verdad, no tiene sentido que estén diciendo: acercarme a Jehová es el bien. 로마서 12장 11절에 보면 부지런하여 게으르지 말고 열심히 불꽃주를 섬기라는 말씀이 있습니다. También al ver Romanos capítulo 12, versículo 11, así dice: sed diligentes y fervientes con la diligencia que le sirvan al Señor. 올해는 부지런히 게으르지 말고 열심히 불꽃주를 섬겨야 되겠다라고 연말에 다짐을 했습니다. Pues en fin de año toma la decisión diciendo: siguiente año yo voy a servir al Señor con el corazón diligente y ferviente. 근데 봉사가 있다고 하는데 봉사도 안 나오고 교제도 불참하고 전도 하지도 않고 그러고 있다면 그 말씀 붙잡은 게 아무 의미가 없을 겁니다. Pero en la iglesia, cuando se les anuncia que hay servicio y hay reunión, entonces se les pide que vengan y que también participen, pero si no vienen para nada, entonces significa que no están agarrando esta palabra como su meta. 제가 이런 말씀을 계속 드리는 이유가, 말씀을 우리가 붙잡는 것도 중요하지만 붙잡은 말씀을 말씀대로 행함으로 실천하지 않으면 아무 능력이 없다는 얘기입니다. La razón de por qué yo les sigo diciendo esta palabra es que es importante que ustedes también tengan la palabra como la meta, como propósito, pero si no ponen en obra, en práctica esta palabra que han agarrado, no tiene sentido que también hayan meditado en la palabra. 그 가운데 기록한 대로 다 행하라 라고 이렇게 말씀을 오늘 본 말씀했습니다. Por eso la palabra principal de hoy dice que guardes, que hagas conforme a todo lo que está escrito. 그러면 형통하게 될 겁니다. Si es así, seguramente hará prosperar su camino. 행함이 없는 믿음은 죽은 것입니다. La fe sin obras es muerta. 실천이 결여된 종교 교육은 아무 쓸데가 없습니다. La enseñanza en la iglesia sin ninguna obra no sirve para nada. 영은 없는 몸이 죽어 있는 것처럼 행함이 없는 믿음은 죽은 것입니다. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. 진정한 믿음은 행동이 따른다라고 말합니다. Se dice: la fe verdadera siempre es acompañada de las obras. 행동하지 않는 믿음은 가짜 믿음이다라고 말했습니다. La fe sin obras es falsa. 마가복음 5장에 보면 혈루증을 앓는 여인이 있습니다. Al ver Marcos capítulo 5 habla de una mujer quien padecía de flujo de la sangre. 믿음으로 행한 이 여인은 지칠 대로 지친 몸을 이끌고 사람들의 비난과 조롱을 아랑곳하지 않고 예수님이 온다는 이야기를 듣고 예수님께 가서 예수님의 옷자락을 잡습니다. A pesar de que las personas pues hayan criticado contra ella y hayan reclamado, esta mujer estuvo andando conforme a la fe. Y cuando escuchó la noticia de que Jesucristo estaba pasando por ahí, pues fue y tocó el borde de manto de Señor Jesucristo. 뭐 주변 사람들이 그 사람을 막 조롱하고 뭐 가지 못하게 비난하고 했는데 그런 걸 굴하지 않고 예수님의 옷자락을 만지면 자기 병이 나을 거라는 확신을 가지고
하여간 무조건 가서 예수님의 옷자락을 만졌습니다. Las personas se han de haber burlado de ella, han de haber criticado diciendo que no se fuera, pero tenía la fe bien segura de que con solo que se acercara al Señor Jesucristo y tocase el borde de su manto, quedaría sana. Así que fue y lo tocó. 그 행함의 결과 그 병이 나았습니다. Por la conclusión de su fe, resultado de su fe, pudo ser sanada. 12년간 앓았던 혈류증이 나았습니다. Flujo de la sangre que padecía durante 12 años, así paró y fue sanada. 만약에 주변 사람들을 의식하고 거기서 중지를 했더라면 그 병을 나을 수 없을 겁니다. Si esta mujer hubiera hecho caso de otras personas, si hubiera parado, no hubiera sido sanada de esta enfermedad. 행함이 상당히 중요한 겁니다. O sea, la obra, poner en práctica es tan importante. 아무리 예수님의 옷자락을 만지면 나을 거라는 마음을 갖고 있다고 해도 실제 가서 예수님의 옷자락을 만지는 행위를 하지 않으면 절대 12년간 앓았던 혈류증은 나았지 않았을 겁니다. Aunque tiene el corazón bien seguro de que con solo que se acerque al Señor Jesucristo y toque el borde de su manto, quedaría sana. Pero si no hubiera hecho realmente, si no hubiera puesto en práctica, no hubiera sido sanada de flujo de la sangre que padeció durante 12 años. 예, 그동안 아마 말씀을 많이 배웠을 겁니다. En su vida cristiana, hasta ahorita han de haber aprendido ustedes de muchas palabras. 예, 배운 말씀을 깊이 묵상하고 묵상한 말씀을 항상 제가 본인이 알고 있는 말씀이 좀 부족한 적은 말씀이라고 해도 그 알고 있는 말씀만이라도 계속 행함으로 실천하다 보면요 어느 순간에 자기 믿음이 커져 있는 모습을 볼 수 있습니다. Así que sigan meditando las palabras que ustedes han aprendido y aunque tengan pocas palabras que han aprendido, con solo que pongan en práctica estas pocas palabras que ustedes conocen, seguramente al pasar algunos años su fe habrá crecido mucho. 제가 이렇게 하라고 말씀을 드리는 이유는 이 말씀을 묵상하고 지켜 행하면 그 길이 평탄하게 되고 형통하게 되리라고 약속하셨기 때문에 말씀을 드리는 겁니다. La razón por la que yo les digo esta palabra es porque con solo que realmente guarden y hagan conforme a todo lo que está escrito en la palabra, dice que su camino será prosperado y todo les saldrá bien por esto. 이것은 하나님의 약속입니다. Es porque esto es la promesa de Dios. 이 말씀을 잘 열심히 묵상하는 가운데 행함으로 실천해서 그것이 하나하나 이루어지는 경험을 하면요 신앙생활이 너무나 즐겁고 재밌습니다. En lo que meditan también en estas palabras y pongan en práctica, también experimenten realmente en su vida estas palabras, realmente van a ustedes poder ver que su vida cristiana les saldrá bien y su fe crecerá. 진정으로 하나님 말씀을 실천하는 자는 하나님의 사랑을 누리고 생활 중에 하나님이 동행하는 체험을 하게 될 겁니다. Los que ponen en práctica realmente las palabras de Dios van a experimentar de que van a caminar con Dios. 신명기 29장 9절 보겠습니다. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 29, versículo 9. 그런즉 너희는 이 언약의 말씀을 지켜 행하라. 그리하면 너희의 하는 모든 일이 형통하리라. Dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. 언약의 말씀을 지켜 행하라고 한 이유는 그렇게 하면 너희 하는 모든 일이 형통하게 하나님께서 해 주실 것이기 때문에 그렇게 하라는 것입니다. La razón de por qué dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que si hacen de esta manera, para que prosperéis en todo lo que hicieres. Así Dios prosperará su camino. 요한복음 14장 21절도 보겠습니다. Vamos a ver también San Juan capítulo 14, versículo 21. 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 하나님의 말씀을
가지고 지키는 자가 진정으로 하나님을 사랑하는 자다라고 말합니다. Dice la palabra, el que tiene los mandamientos de Dios y los guarda, ese es el que realmente ama a Dios. 하나님을 사랑하는 자를 하나님은 사랑하십니다. Dios ama a los que le aman. 하나님의 사랑을 받기 위해서는요, 하나님의 말씀을 깊이 묵상하고 그 묵상한 말씀을 행함으로 실천하는 삶을 살면 하나님의 사랑을 받을 수가 있습니다. Para recibir el amor de Dios debe meditar en las palabras de Dios profundamente y poner por obra en práctica estas palabras que han meditado para poder realmente ser amados por Dios. 의인의 길은 평탄하고 형통할 수밖에 없습니다. Seguramente los justos cuyo camino será prosperado. 고통과 근심, 어려움 이런 것들이 올 때마다 항상 말씀을 의지하고 그동안 묵상했던 말씀을 마음속에 생각하면서 그 말씀으로 위로받고 말씀으로 힘을 얻으려고 해야 됩니다. Cada que les llegan las dificultades, las tribulaciones en su vida, traten de recordar las palabras que han sido gran consuelo en su vida cristiana y traten de así ser fuertes. 어떤 생활 가운데 어려움이 있을 때 선교사님들을 찾아가서 상담을 하라고 한 이유가 말씀으로 위로받으러 가라는 그런 의미의 말씀입니다. Cuando se encuentra en el momento difícil de la vida, se les dice que también acudan a los pastores, a los misioneros para la consulta. Esto es la razón de que sean consolados por la palabra, por eso. 그 어려움을 자신의 경험이나 주변 사람들의 도움이나 이런 걸로 하려고 하기에 앞서서 먼저 우리는 구원받은 자이기 때문에 하나님의 말씀으로 방법을 찾고 위로를 받고 힘을 얻으면 세상 사람들의 방법으로 하는 것보다 훨씬 더 효과적으로 문제를 해결할 수가 있습니다. Lejos de querer resolver el problema con su propia experiencia, también con su conocimiento que tiene en este mundo, si acuden primero al pastor, al misionero, y si le piden la consulta y reciben la palabra, ahora a la manera de Dios van a poder resolver, solucionar este problema y todavía les saldrá mucho mejor por eso. 오늘 세 가지를 생각해 봤습니다. El día de hoy hemos pensado tres cosas. 말씀을 주야로 묵상하라. Mediten la palabra de día y de noche. 두 번째는 기록한 대로 다 지켜 행하라. La segunda, que guarden, que hagan conforme a todo lo que está escrito. 말씀을 묵상하고 잘 지키면 그 길이 평탄하고 형통하게 될 것이다. La tercera, si meditan, si ponen por obra estas palabras, su camino será prosperado y se enderecerá. 이 세 가지를 명심하고요. 항상 말씀을 깊이 묵상함으로 항상 여러분들이 살아가는 모든 삶 가운데 형통하고 평탄한 그런 삶이 되기를 바랍니다. Me gustaría que todos ustedes tomaran en cuenta estas tres cosas y meditando en la palabra de Dios y también poniendo por obra siempre el camino de ustedes fuera prosperado y que se enderezara. 네, 오늘 여기까지 말씀드리고 마치겠습니다. El día de hoy con esto vamos a acabar la palabra. 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 은혜와 사랑이 풍성하신 자비로우신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Dios nuestro Padre misericordioso, lleno de amor y de la gracia, te damos gracias. 오늘 묵상이 깊어야 행함이 변한다라는 주제로 말씀을 상고해 보았습니다. El día de hoy hemos escudriñado juntos la palabra con el título Hay que profundizar la meditación para cambiar las obras. 먼저 하나님 말씀을 깊이 묵상한 말씀을 행함으로 실천하는 삶을 살 수 있도록 인도하여 주옵소서. Guíanos para poder meditar primero en la palabra de Dios suficientemente y poner por obra para poder caminar contigo, Señor. 그러므로 산파블로 모든 형제 자매님들을 가정 위에 늘 하나님이 주시는 평강과 형통이 늘 함께하기를 간절히 원합니다. Y esperamos que siempre en todos los hogares de los hermanos de la Iglesia San Pablo haya paz y prosperidad a través de todo lo que hemos aprendido. 우리 산파블로 형제 자매님들, 선교사님들을 중심으로 한 마음이 돼서 이뤄진 영혼들에게 힘있게 복음을 전함으로 이 산파블로 교회가 이 인근에서 가장 큰 교회로 성장할 수 있도록 주님 인도하여 주옵소서. Ayúdales a los hermanos de la Iglesia San Pablo a poder unir su corazón, tomando a los misioneros por centro, para que crezcan y esta Iglesia San Pablo pueda ser la iglesia más grande de todas. 그리고 청주교회와 이 산파블로 교회에 서로에게 도움을 주고 도움을 받는 그런 아름다운
관계가 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. Y guíale a la iglesia Cheongju, a la iglesia San Pablo, para que como iglesias hermanas puedan ayudarse y considerarse unos a otros y que siempre puedan mantener esta relación tan hermosa. 예수님의 이름으로 감사하며 기도하였습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.